शीतल भंडार अग्निकांड संबलपुर कुचिंडा बामरा निकटरे थिबा शीतल भंडार अग्निकांड घटी नुनुनिया मुंडास्थित शीतल भंडार लागिछि निया अग्निकांडर कारण अस्पष्ट रही शीतल भंडार निया लिभाइबाकू उद्यम जारी रखिछि अग्निशम बाहिनी केमिति निया लागिला से संपर्क में जदिओ जना पड़ी नाही ये चित्र आपण देखुछन्ते टीवी स्क्रीन रे शीतल भंडार अग्निकांड संबलपुर कुचिंडार बामरा निकटरे थिबा ई होछि शीतल भंडार जोठी अग्निकांड घटी अग्निकांडर कारण अस्पष्ट रही शीतल भंडार में निया लिबाइबा पई एबे उद्यम जारी रखिछि अग्निशम बाहिनी हुतु हुतु जलुछि शीतल भंडार किंतु निया केमिति लागिला जदिओ स्पष्ट कारण वर्तमान पर्यंत सामना को आसी नाही ए धुआं देखि आपण अनुमान करि पारुथबे केते भयंकर अग्निकांड घटिछि शीतल भंडार रे। अधिक सूचना कुचिंडारू आम प्रतिनिधि देवेंद्र बेहेरा आम सहित लाइव जोड़ी होती। देवेंद्र एबे स्थिति कौन निया संपूर्ण आयत को आसिलानी कि नहीं एवं केमिति निया लागिला से बाबद किसी स्पष्ट सूचना। तो मुकेश मुझे आपन को गोटे जिनस स्पष्ट करदे चाहूँगी ये हूँ संबलपुर जिला कुचिंडा उपखंडर बाम्बरा ब्लॉक नुंडिया मुंडा स्थित शीतल भंडार आपन को एक्सक्लूसिव चित्र गोटे देखा चाहूँगी ये देखु एबे भी निया हुतु हुतु हो जलुची जोटि की अग्निशम विभाग कर्मचारी अच्छा से निया को आयत्त करने संपूर्ण मात्रा लगी ये आज जिते खबर पाई खबर पाई गोविंदपुर अग्निशम विभाग कर्मचारी लईकेरा एवं किरमिरा अग्निशम विभाग कर्मचारी आसिक निया को आयत्त लगी तथापि भी ए पर्यंत निया कौन आयत्त हो पारि नाही आमे सीधासलख प्रतिक्रिया नहीं जिबा जे कि ये एठारे अछंती अग्निशम विभाग कर्मचारी तांको टिके प्रतिक्रिया नहीं जिबा जे सर केते बळु ये निया आयत्त आपण माने आछंती केते टीम आछंती कोन कहिबे सर केमती ये होइछ सीधासलख कहिबे सर। देखो आम आसलु कुचिंडा सब डिविजन अंतर्गत आम बामड़ा ब्लॉक रे गोटे ननियामुंडा कहते से गोटे कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री अच्छी जो थी निया लगी से बहुत कंचामाल रही जमीक कि आम आंब टकुआ रहा महलगड़ा रहा जोटा कि आम कोल्ड स्टोरेज काम आसे से सब अच्छी भयावह अग्निकांड घटी जद्वारा कि आमको निकटस्थ लईकिरा दमकल केन्द्र किरमिरा दमकल खबर कले किरमिरा दमकल केन्द्र आसी आम बर्तमान 3टी यूनिट आम निया लिभा कार्य नियोजित होछु आमको टिके प्रॉब्लम होची जेहेतु वाटर सोर्सटा पाखरे नहीं आ भाट रे उच्च रही भाटा जद्वारा कि आमको पानी पंपटा पिच करबा पय प्रॉब्लम होची निया केमती लागि थई पारे कहि कि सर आपण माने अनुमान जहा हेले एठी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हेई थई पारे माने बड़ी भोर हमर निया लिभा खबर आमे पाइलु आ आमे घटना स्थल को आसिलु आ वर्तमान हमर मोटामोटी हिसाब रे कर्मचारी माने 3टी यूनिट 6टा गाड़ी सहित आमे निया लिभा कार्य रे नियोजित अछु आ हमको प्रॉब्लम होची कोन महु फेणा मध्ये थिला जद्वारा कि से सब हैंडल करने प्रॉब्लम है प्रथम निआ प्राय प्राय संपूर्ण भाव में जली जाइए निआटा आमको लिभाइबा बाकी रही भीतर कहीं भीतर को प्रवेश करने निआर अत्यधिक ताप जो आम भीतर को प्रवेश कर बाहर बाहर पानी बर्तमान पानी पका चली ये देखु एक्सक्लूसिव चित्र मुझे देखा चाहिए जे शीतल भंडार भीतर देखु एबे भी निया हुतु हुतु हो जलुची अग्निशम विभाग कर्मचारी संपूर्ण मात्रा लगी निया लिभा कार्य संपूर्ण मात्रा लगी आम सहित एठाकार किसी लोक भी अच्छा भी किसी प्रतिक्रिया नहीं जावा आपण मैंने देखिपे टीवी स्क्रीन रे ये एक्सक्लूसिव चित्र जोटा कि बामरा नुनिया मुंडा ठारे शीतल भंडार रे निया लगी सर ये निया केमती लगी कहीकि आपण मैंने अनुमान कर शॉर्ट सर्किट केते बड़ एमती घटना निहाती भाव में आउ जन प्रतिक्रिया नहीं जावा सर ये निया केते बड़ लगी केमती सर कौन कह सकाल 7:30 लगी शॉर्ट सर्किट होकर लगी हाँ केते बड़ लगी सर 7:30 पाखापाखि 7:30 एपर्यंत केमती निया आयत होइछि पाखापाखि सब तो जलिक छार हो जाइए खाली निआटा को जो अच्छी आयत्त करा बाकी किसी ना निहाती भाव में ये आपण मैंने देखिपे ये चित्र जे संपूर्ण मात्रा रे जली पोड़ी पाउस हो जाइए तथापि भी आम टिके चेष्टा करबा देवेंद्र भितर कौन सब रहितला एवं क्षय क्षेत्र कौन सब चित्र देखुचंती केते टंकार संपत्ति नष्ट होइछि बोली अनुमान करा जाय पारे।
ନିହାତି ଭାବରେ ମୁକେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିସମର ଆକଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲେ ବି ଏଠାରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଥିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଜଳିଯାଇଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଓନର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ସାର୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ନେଇଯିବା ସାର୍ ଏଇଟା କେମିତି ଇଏ ହେଇଥିବ ସାର୍ କେତେ କଣ କ୍ଷତି ହେଇଥିବ ସାର୍ क्षति तो बहुत अच्छी और शॉर्ट सर्किट रू ହେଇକି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ତ ବୁଝି ହଉନି ପୁରା ତ ଜଳି ଅଛି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କଣ କେମିତି ଇଏ ହେଇଥିବ କହିକି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଥିଲେ ନା ନାଇଁ କିଛି ନେଇଥିଲେ ଲୋକ ସେ ମୋଟର ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଲାନି ସେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ତ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ହେଇଥିବ ସାର୍ 10-15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଭିତରେ କଣ କଣ ଥିଲା ସାର୍ ମୌଲ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବ ଟାକଡ଼ା ଥିଲା ଲଙ୍କା ଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁକେଶ ସେ କହୁଥିଲେ ଯିଏକି ଓନର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲୁ ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିର କଣ କହିବେ ସାର୍ ନାଇଁ ଆମେ ତ 7 ବଜେ ଶୁଣିଲା ଫୋନ ଆସିଥିଲା ଆମ ପାଖରେ କି ଆମର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ବି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗୋଦାମଟା ମାନେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ନିହାତି ଭାବରେ ପୁରା ଜଳିଯାଇଛି ଆମର ଯେତେ ଆମର ସାମାନ ବି ଅଛି ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଛି କେମିତି ଆମର ଫାୟାର ବାଲେ ବି ଆସିକରି ଆମର ଫାୟାରକୁ କେମିତି ଆୟତ କରାହେବ ସେଇଟା ଖାଲି ଚାଲିଛି ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତିର ପୁରା ଟୋଟାଲି ନୁକସାନ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେଇ ସମୟରେ କେହି କର୍ମଚାରୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର କେହି କର୍ମଚାରୀ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ କି କେହି ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି କି ଏହି ଘଟଣାରେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି ମୁକେଶ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଠାରେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବାହାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେ ନିଆଁ ଜଳିଛି ଏବଂ ଉପରକୁ କିଛି ଧୂଆଁ ବାହାରିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଓନରକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ମୁକେଶ ଏ ଚିତ୍ର ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଲାଣି ନିଆଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କେତୋଟି ଟିମ୍ ସେଠି ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁକେଶ ଏଠାରେ 3ଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଇକେରା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି କିରମିରାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଜଳିଯାଇଛି ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଯେ ପାଖାପାଖି 40% ନିଆଁ ଏମାନେ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ବି 60% ନିଆଁ ହୁତୁ ହେଇକି ଜଳୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳି ଯାଇଛି ମୁକେଶ ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ